Tehillim 28. Tehillim 28. And the introduction of this Tehillim, we can find that it says the theme of the psalm is similar to that of the preceding one, that is 27. Once again, David calls upon Hashem to release him from temporal responsibilities so that he can devote himself completely to Hashem's service. Ini nga Tehillim, nagihapon si King David, nagatuaw kang Hashem, nga unta siya makapahulay, mabuhian sa mga temporaryo nga mga obligations as king, so that he can devote himself completely to serve him. Just like leading Israel in battle, instead nga siya mao ang mag-lead sa gira, mupabilin lang siya siyang balay, aron nga iyahang ma-accomplish ang iyahang devotion ngadto kay Hashem. Sa lato ng mga sulti, gusto niya nga dili na siya mag-busy sa iyang kaugalingon. Kaya gusto niya nga i-devote na niya ang iyang kaugalingon completely para pag-serve kay Hashem. And as a result of this tranquility, this will enable him to fully repent his past sins. Nga tungod niya na makafocus siya sa hingpit sa iyang tituba, sa iyang mga kasalanan, and will afford him the opportunity to ascend ever higher and closer to him. Nga diin, iyahang ma-elevate ang iyahang nishama ngadto sa level nga diin mas mataas o mas duol ngadto kay Hashem. So, it's a noble desire nga nangandoy nga unta dili na siya magbisi-bisi sa iyang kaugalingon, dili na siya matali sa mga physical nga obligation, kay gusto na niya nga mag-focus sa iyang tishuba o sa iyang devotion ngadto kay Hashem. What a desire. Okay, I will read to you because it only contains 8 verses. Li David, eleka Hashem ekra chorial tikerash mimenepen tikeze mimene bitem shalti and your day bore. Of David, to you Hashem I call, my rock, and be not mute to me. But the word here in Hebrew is Kerash or Keresh, and the word Keresh means deaf mute. It is not only translated as a mute, but deaf at the same time. For should you be different to me, I would be likened to those who have gone down to the pit. Hear the sound of my pleading when I cry out to you for help. When I lift up my hands toward your holy sanctuary, draw me not to the wicked and to those who perform wrongdoing, those who speak peacefully with their companions, though evil is in their hearts. Give them according to their deeds and according to the evil of their malice. According to their handiwork, give them. Render them their recompense, for they comprehend not the deeds of Hashem, their handiwork. May he tear them down and not rebuild them. Blessed be Hashem. Baruch Hashem. For he has heard the sound of my pleading. Hashem is my strength and my shield. My heart trusts in him.
I was helped and my heart exulted. With my song I give him thanks. Hashem is strength to them, and he is the stronghold of salvation for his anointed. Save your nation and bless your state. Tend them and elevate them forever. Okay? May Hashem bless you. We can find in verse 1 that to you Hashem I call. Hashem Ekra. And according to the comments, when Israel says that Eleka Hashem Ekra, unto thee I call, kani mo lamang ako nagasampit. That means we have no other portion other than you. Wala mi laing share, wala mi laing bahin. May tungod sa spirituality, may tungod sa magtatabang nga anaa sa kahitasan, gawas lamang kanimo. Wala may lain nga ginasampit. So we can find it here that as prophesied by Balak, that there is no divination for Jacob. There is no idolatry. Walay idolatry kay Jacob. Wala sila'y laing ginasampit ang mga descendants si Jacob apart from Hashem, because Hashem is their only portion. And when Israel says that, Hashem, you are my only portion, Hashem also responded that I have no portion also other than Israel. And that's why wala po siya acknowledge nga ihalamang mga katawhan gawas lamang sa Israel. Among the 70 nations in the world, walay laing nation nga diin kini sanctify, elevate higher apart from the nation Israel. And it says, since Hashem is the only portion for Israel, and Hashem himself also says that Israel is his portion, that's why every time Israel prayed, Hashem responded. When they said, to you Hashem I call, they were all confident that their prayers are answered. Sa takna nga sila, mga muyo kay Hashem, si Hashem, magapataringhog, si Hashem, magapaminaw, every time nga sila magaampo. And then we can find again, it is being repeated in the book of Tehillim, that is Chori. Now, that is translated as my rock. And we can find now the term in Hebrew, chori, which is mentioned in 1 Samuel 2 verse 2. Ve'in chor ke Elokeinu. There is no rock like our Elohim. And we can find an interesting commentary that comes from this text. There is a commentary from the Megillah 14a that when it says that Be'en chor ke Elokeinu, it says, do not read this word as chor, means rock, but as chayar, which means artist or sculptor. Ayaw daw basaha nga chor, nga ang buti pasawat rock, but chayar, which means sculptor or artist. And here is an analogy. A man draws a form on a wall, but cannot endow it with life. Kung aduna daw sculptor, nga diin makapurma daw siya og tao, gikan sa bato, or makapurma siya
o object diha sa bungbong, he cannot endow it with life. Dili daw niya makaya nga buhion ang maong tao nga iyahang nadibuho. But Hashem, the Kaduswan Baruch Hu, creates a form within a form. Apat si Hashem nga mao ang balaan nga labing hitaas, mudibuk siya og purma diha ilalom sa purma, creating a form within a form, talking to the embryo inside the mother, and bestows it with breath and a soul and internal organs and intestines. Therefore, there is no creative sculptor like our David. David echoes those words, sorry, my sculptor, since you took the pains to be my chayar. Ikaw mao nga akong artist, ikaw mao nga sculptor, and you meticulously fashioned every atom of my body with loving care. It is not fitting that now you should abandon me, for I am your creation. Since it was Hashem who designed King David, who designed Israel, therefore it says, it is fitting that you should not abandon me in times of distress and in times of trouble. And then the next line we can find, it says in Hebrew, Al tikerash mimeni, be not mute to me. And Mitsudat Sion, keresh means deaf mute. That means a person who is not able to both hear and talk. Tao nga dili makadungog o dili usab siya makasulti. And it is real that kung doon ay tao nga amang at the same time dili po siya makadungog. Now, so kirash means both deaf and mute. Bungol siya o dili po siya makadungog. Because they become mute and unresponsive as well. Og si King David mingon nga Hashem iya hangyo nga dili mahimong. At the same time, deaf and mute to his pleadings and to his request sa iyang mga pagpangamuyo o sa iyang mga pagpanghangyo. Pentike semimeni, for should you be indifferent, lest if you be silenced to me. Kay basin pa man, o ikaw unya, magpakahilon lamang, o dili mutubag ka nako. And do not be mute when the time comes to reply and react to the insults hurled at me by my enemies, and to refrain from speaking out in my favor when that becomes necessary. So in this prayer, makita nato nga si King David na concerned siya tungod sa mga komentaryo sa ubang mga tao sa takna sa iyang failure. Ang mga tao wala kadungog nga si King David gipasaylo ni Hashem. And we can find it in the book of in Tehillim 3 verse 3. In Tehillim 3 verse 3, it says, makita nato, the great say of my soul, there is no salvation for him from Elohim, Selah. Okay, Ravim Omrim,
linafsi in Yeshua ta lo Elohim sila. Walay salvation para niya. And mga tao pag yun nga mga great, just like Akitofel and Doeg, na kini nga mga tao nga diin mga leaders usab, mao ang padagan sa istorya nga based sa halaka, based sa ilahang analysis, si King David idyod maluwas. And King David now did not act according to their commentaries, but he was pleading Hashem na oh Hashem, prove them wrong. Ipakita Hashem nga sila mali. Okay? And then he said that, and I would be likened those who have gone down to the pit if you don't supervise me. And that's why in times that there are people nga magsigig istorya against kanako, bato kanako, oh Hashem, please intervene kay kung ikaw dili supervise akong kinabuhi intimately, and that you will leave me at mercy of the unguided course of nature. I prefer that you roar harsh words of rebuke at me than to let me be a great success with your face concealed from me and your lips mute. King David said, mas pilion nako nga ikaw dunay harsh words against nako sa pag-supervise nako, other than nga adunay imo lang kong gitugyan ngadto sa unguided course of nature nga wala kadungog sa imong boses nga diin ang imuhang panagway, it is concealed or it is hidden before me. I don't want it to happen to me. Di ko gusto nga may tabo ni kanako. And then he said, when I cry out to you for help, sa takna nga ako pangayo kanimo og tabang. It says, when I lift up my hands, here we can find now the importance of lifting up the hands. Now, the moment we offer biraka, sa takna daw nga offer ka og biraka, mahinungdanon daw kaayo nga muisa kasi mong kamot. For it says, like a helpless person who stretches out his hands in desperation, gesturing to others to grasp his hand and save him. Now, kinahanglan nga makabaluta unsay rule sa pag-isa og kamot ngadto kay Hashem. And the direction, it says, toward your holy sanctuary. Padulong ngadto sa imong daang sanctuary. Okay, kung tuwa ka sa Jerusalem, is of course, mangita ka og direction nga padulong nga to sa temple site. Okay? Kita diri, kung asa ang direction padulong sa Jerusalem, diri banda, dito po dapat mo atubang takna nga kita magampo. Okay? Ngayon, tungod kay Sikh Daniel, bisan tuwa siya sa Iraq. Layo na kaayo. Sa takna nga mag-pray siya, iyang gipabong ang iyang panagway atubang nga do sa Jerusalem. Atubang sa Jerusalem. Makita nato na Jerusalem is the place that the blessings flow. We can find in the Biraka, may Hashem bless you from Zion. And may Hashem bless you who dwells in Jerusalem.
The book of Isaiah 2 verse 3, it says, "Come and let us go up unto the mountain of Hashem and to the house of the Elohim of Jacob. And he will teach us his ways, and we shall walk in his path. For the Torah comes from Zion, and the word of Hashem from Jerusalem." Ang mga religion sa tibuok kalibutan, busy kayo. Panglimbong og tao, o ang pagpretend nga sila tinuod. Mga bakakon kayo. Pero kung makaadto ka sa Jerusalem, dito nimo makita kinsay tinuod. Makita yun mo kinsay tinuod. Yung anong importante man nga makakita taon sa tinuod. Dili man ka ka-identify o bakak kung wa ka kabalo sa tinuod. Di ka ka-identify o piki kung wa ka kabalo sa tinuod object. It's like money, kung kabalo ka unsa tong tinuod nga kwarta, balo ko ka unsa gitinuod. And also documents, titles, kabalo ka unsa tinuod nga documents. Kabalo ko ka og unsa dili tinuod. Ngano kita sa una, naguna-una tang murag tinuod ato kung kita kabalo pud unsa tinuod jud. Pero sa takna nga kabalo nata jud sa tinuod, dito pud ta ka-identify nga dili jud ito tinuod. Wow. Sinasa na lang ta nag-roll, no? Rolling. Kunya, puros nag-claim nga nakadawat silang pinadayag gikan sa Ginoo, nakadawat silang revelation gikan sa Ginoo. They like that. Para lang yun nga ang tao mo hook in sila. Para lang ang tao nga muyupo sila. But we can find that in Psalms 133, makita nato, no, Salmo 133 and 34, and also 35, it says here, in verse 3, "The dew of Kirmon descends upon the mountains of Zion, for there Hashem has commanded the blessing. May there be life forever." He commanded the blessing from Mount Zion. Okay. Verse 34. "Lift your hands." Verse 2. "Lift your hands in the sanctuary and bless Hashem." Verse 3. "And may Hashem bless you from Zion." So the blessings begins from Zion. 135, verse 19, it says, "O house of Israel, bless Hashem. O house of Aaron, bless Hashem. O house of Levi, bless Hashem. And those who fear Hashem," that's Noahites. Noahites, oftentimes, they were branded as fearer of God in English. Madlokon. In fact, even sa New Testament, kanang book of Acts, nga og siya ato dito og nakakaplag siya mga tao nga madlokon. Fearer of God. And they are the Noahites. They were not Jewish, they were not converts. But how come they become fearer of God? That means, ang ilahang religious life, it is aligned to the Torah designed and none other else. And as a result, they were called fearer of Elohim. Blessed is Hashem from Chion, verse 21. "Blessed is Hashem from Chion, who dwells in Jerusalem." Hallelujah. Who dwells in Jerusalem. Hashem dwells in Jerusalem. Kung makaadto ka sa Jerusalem, makaadto ka sa Temple Mount, yes, of course, gikan sa Temple Mount, ug mo
Mutalikod ka sa wall. By the way, yung mga Jew, distansya pa naglayo, no? Usa na sila mutalikod sa wall. And we also learn na after ka mo pray dito, musuod ka sa ilaha, muatras ka. Ihinay lang kay makabangga kag tao pod nga naa sa likod nimo. Dili pwede nga mag-pray ka dito paghuman mutalik dayon niya maglakaw dali-dali. Muatras hinay-hinay, atras hinay-hinay, atras hinay-hinay. Now, mga gikan diri siguro sa sige, kaduhaon. Usa pa minahinag takilid. Nga kani nga distansya, kaduhaan siguro. Usa pa minahinag takilid. Ngano man? Because it is mentioned over and over again that Hashem dwells in Jerusalem. And since Hashem is there, would you turn your back? Once you know, kabalo ka nga Hashem nasa Jerusalem, mutalikod ka ba? And that's why maglakaw, mag-atras. Mailhan nimo mo ng mga tao nga mga religious mga tao o mga tao nga oriented. Pero katong mga turista nga wala. Now, makita nimo ang ilang tuyo wato dito sa Willing Wall kay na sila isuksok nga prayer request nila pag-ampo nila niya thinking awa na tubag ko na gyud nga akong gipangayo. They don't have that feelings of Yirat Shamayim and Pakad. Wala sa ilahang sulod ang feelings of awe. Yirat Shamayim, acknowledging that Hashem is the creator of the heavens and the earth, that we saw, and everything that we have not seen. And knowing that Hashem is the possessor of all this. As mentioned in Tehillim 24, the earth belongs to Hashem and its fullness. Meloah. And then, Pakad is the fear to commit sin. Kahadlok na magpakasala because you will encounter the Creator as a judge. You will face Him as a judge. A judge who does not need any witness to testify who are you and what have you been doing. Wala akong ginahanglan nga doon ay mo testimonyo para nimo. Pero para ka King David, lahi siya. Mas maayo nga si Hashem yung atubangon. Bisag sultihan siya mga harsh words, okay lang. At least siya mao ang nag-supervise. But then, mga tao nga, nga walay Yirat Shamayim o mga pakad, they are only doing things for the sake of their ulterior motives. Nagahimo lang mga butang para sa ilang kaugalingong tinguha o sa ilang kaugalingong pangandoy. Mao na ang majority sa mga nations. And it must be corrected. So we can find these verses that Hashem dwells in Jerusalem and blessings coming from Mount Zion. Una nga kung ma-rebuild ang temple and then mo come down ang Shekinah, it is a benefit not only for Jerusalem and for the entire land of Israel, but for the whole world. Makabenefit ang tibuok kalibutan.
Pero nga nung dito man jud, as I've said, kung mo talikod na ka sa Wailing Wall, ang atubangon nimo ang Mount Zion. Saka na po kag hagdan, mato na po kag taas. O dito sa tumoy, makita nimo ang Kever David, the Tomb of David. And then, nai-exit dito sa babaw, gusto pa kang musaka dito, mulusot ka dito, makita nimo itong mga kahoy nga murag tag 200 years old na siguro nga, nag-bow down, nagyukbo, padulong sa lubnganan ni King David. Yan ang loy-loy ang ilahang sanga nga murag nanghilak tanawon. As if they are weeping. That's in Mount Zion. And the wonders of Mount Zion, nga bisag tuwa siya tuktok kayo, na balon. Unya ang balon tuwa sa opisina ni Rabbi Baruch Simcha. Napay muton. Now, kasulayon unta ko kuhag tubig ba kung tinuod mo na tubig no. Basta kiningon sila na tubig. Na tubig ang balan. It's so amazing. Tuwa sa pinakatuktok. Kabalo mo, tulo mong kabukang bungto din na. For example, kamo, nagtubang mo, nagsakay na mo bus, padulong na mo dito sa Wailing Wall. Mao ni siyang Mount, nga gitawag og Mount Moriah. Now, Mount Moriah, yan na dihang temple sa babaw. Unya, padulong na dito. Unya, creek na dito. Valley, lalong. Pag abot dito sa valley, nanapoy bungto dito. Moto ang Mount Olives. Sa takna ang ihawon ang para aduma, dito siya. Dito sa ihawon sa Olive. Di ba ingon, ihawon sa gawas? Asa nga gawas? Dito, sa Mount Olive. No, dito siya ihawon. And then, pag-abot mo dito sa Wailing Wall, di rin na po, mas taas na diri ang Mount Zion. So makita niyo na yung Mount Zion diri, na ay Mount Moriah diri, yan ay Mount Olives diri. Moto kag Mount Olive ron, ang katungaan na sementeryo na siya sa mga Jew. Unya doon ay simbahan sa Christians, duha ka buok. Wa kay nako makita pero wa ko lang gisuspitsahan. It's either Roman Catholic Church or Greek Orthodox. Now, gatapan ang isa na sa taas-taas gamay, ang isa na diri. Mount Olives. Mount Olives is dako kayo. In fact, mas lapad pa siya kay sa Mount Moriah o sa Mount Zion. And then, kung mudiritso ka, mutuyok ka, no, ang bus, mutuyok. Litan, nanaog na mo diri, mutuyok ang bus. Pagtuyok sa bus, pababa dito. Nanapoy valley, lalom. Huwag mauto siya ang gihinom. Nang gihinom dito sa likod. And that's why I said to my wife, dili ko pwede o dili ko ka-vlog dito sa gihinom kay importante ra ba na kaayo. Mas maayo nga makaadto tag gihinom. Para naay mga tao mingon nga og di mo motuo ni Kristo itambog yun mo sa gihinom, ingno na lang nato sila nga ay dito na gikan. Ang gihinom taga-tagom. Ingnon gani mo sa mga tao nga kamo di mo motuong Kristo? Ihogin mo sa gihinom. Ingna sila nga, ay, ang among leader, oy, dito gikan sa gihinom. Dito na siya gikan. Dito gihinom. Okay? Ang akong gimahayan ayo ang Megiddo. Ano man, sa Megiddo, igo ra mo binihunong dito niya, bastap lang siya ba, niya
toilet, kay muadton mi og Kibron, unya, mga 3 oras. Gikan sa Jerusalem, pag-abot ako sa Megiddo, perting pataga, maisan, nagbanay ang mais dito. Karon, mao di Megiddo. Gitranslate sa Latin og Magidon. Pag-abot sa pinadayag 12, pinadayag 16, nahimong Armageddon. Yang Armageddon nahimo ng tapusang gira sa kalibutan. If ever makadungog ka og Armageddon, ang imong hunahunang gira, which is false. Megiddo is a place. And you can find it in the book of Zechariah 9 verse 10. Nga si King Josiah, napana siya dito sa Megiddo sa ilang encounter sa gira ni Pharaoh Necho. Og naigo siya og 300 ka pana. And Josiah died. And it says, og magmourn ang mga tao because of him that was first. Mourning just as the mourning of a firstborn. Unya kayang translation sa Christian Bible, wa man mamao. Oh. Nya gihimo pag yun ning bersikulo, gitwist padulong sa John 19 nga nagmourn daw sila tungod daw kay gidughang daw ang kilid sa ilang Ginoo. Nya pag-abot ito sa John 19, gidughang sa sundalo ang kilid ni Jesus aron matuman ang kasulatan nga og sila nagmourn tungod kay gidughang ang iyang kilid. Makita nimo giunsa siya pag-twist. Yang atong una-una wala mamao. Atong pierced din ha because of him that was first, mao si King Josiah nga gipana. Ug unya maingon ana daw ang senaryo sa Ben Yosef Moshiach panahon sa magugwar nga maigo po daw siya sa mawunded siya kaya magmourn ang mga tao tungod kay siya mao ang naka overcome sa mga enemies o naigo siya. But although ang mourning di pa kasama kang King Josiah nga namatay King Josiah, pero para sa mga Jew, kinahanglan mag-pray nga di siya mamatay. Ngano man kay basta negative prophecy, it can be changed, it can be suspended due to the righteous acts of the people. Tungod sa ilang mga righteous ka mga ginahimo. Okay? So, balikan nato ang source of blessing is Zion, Jerusalem. And that's why we can find in verse 2 that I lift up my hands toward your holy sanctuary. Akong iisa akong kamot, padulong ngadto sa imong balaang dapit. And that's why we need to raise our hands. Kinahanglan ay panahon nga mo, muisa tas ito ba? Nagaan ka itong muisa. Nga naman, tungod kaya ato pag-isa sa atong kamot, symbolizes, it says, the hands raised up high symbolize a ladder upon which prayers ascend skyward. It symbolizes
a ladder. Ngano daw ang isa atong kamot? Sama daw nga kita naghimog hagdan. Padulong ngadto sa kalangitan. Wow. Mura deg hagdan ning ato ang pag-isa sa kamot. Now, usa day ka gesture nga naghimo tag hagdanan so that our biraka can ascend to the throne of the Most High, to the throne of Hashem. And it says, "Draw me not to the wicked, and to those who perform wrongdoing." What does it mean? That means, ayaw ko tuguti nga maparehas ko sa mga taong mga wicked. I want you to deal me differently. Okay? Let me not be drawn into their company and not to be accustomed of their ways. Ayaw ko tuguti nga musundog-sundog ko mga taong dautan. And that's what he said. Help the circumstances of my life work out in such a way that my path does not cross theirs. Tuguti nga mga circumstances sa akong kinabuhi, dili kini maka takdo ngadto sa ginahimo sa mataong mga wicked. And those who speak peacefully with their companions, though evil is in their hearts, and we can find out in Hebrew, the word evil which is in their hearts in Hebrew, vira'a vel vavam. Now we can find the heart here, it is written as livav, with the two veit. It is emphasized in the book of Deuteronomy, chapter 6. Now, you shall love Hashem with all your heart. In Hebrew is livaveka. It's not levka. Supposedly levka. Levka is your heart. Pero nga daw levaveka. Nganong giduha daw ang veit? Just to let us know that the heart has two opposite elements. Ang atong kasing-kasing dunay duha ka nag-antagonize sa elemento. Kita nakadungog sa left ventricle and right ventricle in the Tanya teaching. The left ventricle, mao ang abode of the animalistic side, and the right ventricle is the abode of the ruach, the abode of the spiritual. So we can find na ang kasing-kasing dunay duha ka elemento. Og dunay duha ka, kumbaga, murag dunay duha ka trono. O dunay gustong duha nga ma-occupy sa trono. The desire for the good and the desire for evil. Ang pangandoy nga maghimo og at mao gitawag og Yetzirah, and then to desire to do good is Yetzer Tov. Ang tinguha nga maghimog dautan, tinguha nga maghimog maayo. Okay? And that's how we can find nga ni siya nga reality dapat masabtan sa matag usa. Why? Because it says, whenever the scripture wishes to describe this duality, the word is spelled a double veit, a verb. And the veit tells us that these men are so thoroughly corrupted that even the erstwhile good half of their heart is filled with evil.
people who don't have Torah. We can find that even ang ilahang good portion of the heart becomes ill. Yes, that's the worst now. Now, nga bisan ang iyahang good heart nahimo pag yung bad. Ang iyang good ventricle nahimo pag yung bad. And then we can find, give them according to their deeds and according to the evil of their malice. We can find now measure for measure. Mida kinig mida. We are all accountable in everything that we do. Ang matagusa, accountable sa tanang mga butang nga gihimo niya. And according to the evil of their malice, and according to their handiwork, give them, render to them their recompense. According to the sages, it says that Hashem de Kaduswan Baruch Hu, satak na daw nga siya maghimo og kung baga punishment sa katao, iya dong sugdan sa hinay-hinay before taking the life, the very life of a person. Sugdan sa daw niya sa mga ginagmay. Kuhaon sa daw niya ang iyang mga sinina. Kuhaon sa daw niya ang iyang mga gamit. Uban pa, og kung dili siya magtisyo ba, despite sa mga warnings, first warnings, second warnings, then after that, Hashem will smite that person. He will smite that person. Because of Hashem's kindness, as what we have discussed in the previous Tehillim, He guides the path of the sinners. Kung saan daw niya pag-guide ang dalan sa mga taong dautan. Guide sa mga makasasala. Thank you. Sa unang mga kastigo, gusto ni Hashem nga dadon siya ngadto sa point of teshuvah. Guiding a sinner's path is to bring him to teshuvah. Gusto ni Hashem nga magteshuvah ang makasasala. Gusto niya dadon ngadto sa teshuvah. Okay? O kung di magteshuvah ang tao, mapadulong yun ngadto sa kamatayon. May Hashem protect us. For they comprehend not the deeds of Hashem, nor is the work. May He tear them down, not rebuild them. Okay, just imagine, mga tao nga wala nagtagad sa mga maayong buhat ni Hashem, sa iyang creation, wala nagtagad sa mga function sa entire universe. Nga unta mao kini ang muhatod kaniya ngadto sa pangunahuna nga someone is so intelligent. Nga kini nga mga mathematical nga mga creations, kumbaga naisukat, na siya measure, and very accurate. Na ay mga numbers. You can find the 3, you can find the 7, you can find the 10, you can find the 12. And in every number nga imo makita sa creation, makita nimo na sa Torah.
You can find it in the Torah. Ang tuyo ni Hashem nga unta ang tao makakita ani, and then ilahang dawaton ang Torah nga mao ang maghatag nila total knowledge kung kinsa siya. Verse 6. In verse 6 we can find it says, Baruch Hashem Shama Kol Tikanonai. Blessed be Hashem, for he has heard the sound of my pleading. Hashem is my strength and my shield. My heart trusts in him. I was helped and my heart exalted with my song, singular song. I give him thanks. Hashem is strength to them. He is the stronghold of salvation for his anointed. Save your nation and bless your state. Tend them and elevate them forever. Okay. We can find it here. Nga sa takna nga ang mga tao mo bless kay Hashem, the more daw ning mo hatag ni Hashem og strength to protect His people. Kung baga, wala man siyang ginahanglan og tabang sa tao para makusgan siya, pero ang buti pa sabot, kung ang tao daw nag-bless niya, nagadaig niya, the more daw siya nga magmakusganon sa pagtabang sa tao. Sa laptop nga pagkasulti, ang iyahang pagkakusgan, iyang ipakita niya nga tao. Pero ang tao, wala siya nag-bless, wala siya nagadaig. Kasi if, murag si Hashem, wala siya kusog na ipadayag niya, ipakita niya. And then it says, with my song, I give him thanks. That is singular. Inagbut pasabot diri kini daw Tehillim. Kini daw nga Tehillim 28. And then in verse 8 he said, Hashem is strength to them. Ngano nang third person na siya? Because according to the sages in 2 Samuel 21 verse 17, Hashem is my strength and my song. In verse 7, this was the song of King David the moment he killed Yeshbi at Nob, the giant. Doon ay giant nga gawas kang giant, si Yeshbi. Sa 2 Samuel 21:16 nga ang kabugaton sa iyang espada is 300 shekalim of copper. And then, ang iyang hawak, gipalibutan og mga bag-ong espada. Now, that was very dangerous to his life. And yet, napatay niya. Og pagpatay niya, miingon ang iyang mga soldiers, O King, iyo, nagkuyog na mo next time. Mag-pray na lang ka para sa mua. Ug mautong gipray niya ganina, mautong sa introduction, nga atong makita na David calls upon Hashem to release him from temporal responsibilities so that he can devote himself completely to his service to Hashem. And then, sa dihang wala na siya nag-appeal sa gira, he keep on praying, Hashem is the strength to them. He's the strength to his soldiers, to Israel as a nation. And he is the stronghold of salvation for his anointed. Save your nation and bless your state, tend them and elevate them forever. So we can find now, it ends with praise. Now, kinimiid sa pagdaig nga mao'y resulta sa iyahang biraka, O Hashem, hinaot nga, dili nako magbisi-bisi sa kong kinabuhi. Hinaot nga, maputul na ko sa mga obligation para nga makadevote na lang ko sa kong panahon sa pagdaig nimo. And may this desire be also yours and mine. And may Hashem bless you. Shalom, shalom. Shalom.